క్రాస్ కంపెనీ మరియు సహాయత క్లినిక్ సంయుక్తంగా కలిసి నిరుపేదలైన ప్రజల కోసము అలాగే అవసరం గల ప్రజల కోసము ఈ ఆరోగ్య శిబిరము నిర్వహించబడింది. నిరుపేద ప్రజలు ఆసుపత్రిలో వారి యొక్క శరీరం యొక్క పరీక్షలు చేసుకోవాలి అంటే డబ్బులు ఉండవు. అందుకని ఇదే ఉద్దేశముతో మంగళవారం బజార్ దగ్గర సహాయత క్లినిక్ మరియు బ్లూ క్రాస్ కంపెనీ వీరి తరఫున ఆదివారం ఉదయం 10 గంటల నుండి 2 గంటల వరకు నిరుపేదలైన మరియు అవసరం గల ప్రజల కోసము PFT మషిన్ ద్వారా ఉచితంగా శ్వాసకోశ పరీక్షల శిబిరము మరియు జనరల్ మందుల శిబిరము ఉంచబడినట్లు డాక్టర్ ఇలియాస్ షేక్ గారు స్వరంజలి న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ తెలిపారు. महिन्यात 1 किंवा 2 कॅम्प फ्री ऑफ कॉस्ट करतो. त्याची इन्व्हेस्टिगेशन वगैरे जेवढे तपासणी आपण वगैरे आहे ते पण आम्ही फ्री करतो. दुसरी गोष्ट जे त्याला पेशंटला मेडिसिन लागतात ते मेडिसिन पण आम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट पेशंटला प्रोव्हाइड करतो. कमीत कमी 5 दिवस 10 दिवस असं जेवढे ते आमच्याकडे मेडिसिन असतात अवेलेबल ते आम्ही मेडिसिन फ्री करतो. आमचे जेवढे MR मित्रमंडळी आहेत ते पण आम्हाला खूप सपोर्ट करतात. त्यांच्याकडनं पण आम्हाला सॅम्पल मेडिसिन वगैरे भेटते. ते मेडिसिन आणि स्वतः आम्ही परचेस पण करतो मेडिसिन. त्या मेडिसिन त्या MRची मेडिसिन सॅम्पल वगैरे आम्ही असं सर्व पेशंटला फ्री ऑफ कॉस्ट करतो. आतापर्यंत आम्ही कमीत कमी एक 15 ते 18 कॅम्प केले आहेत आणि सर्व डिपार्टमेंट वेगळे वेगळे जसं ऑर्थो डिपार्टमेंट आहे, गायनेक आहे, त्याप्रमाणे आम्ही मेडिसिन कॅम्प करतो. सर्व पिडियाट्रिक आहेत आणि आता आजचं जे कॅम्प आहे अस्थमासाठी आहे. जे अस्थमाचे पेशंट आहेत त्यांना अस्थमाचे चेकअप वगैरे करून PFT म्हणून पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट येते. ते प्रायव्हेटमध्ये 800पर्यंत त्याचे चार्जेस आहेत. ते आम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट ठेवले. ते फ्री ऑफ कॉस्ट ठेवले. ते त्याचे प्रिंट वगैरे आम्ही रिपोर्ट देऊन पेशंटला आणि ज्यांना काही BP वगैरे लागणार आहे, शुगर लागणार आहे ते पण तपासणी फ्री करतो. आणि ज्यांना अस्थमाची मेडिसिन लागणार आहे ते मेडिसिन पण एक 5 दिवसाच्या 10 दिवसाच्या जसं पेशंटची कंडिशन आहे त्याप्रमाणे मेडिसिन पण आम्ही फ्री प्रोव्हाइड करतो. ఇప్పటి వరకు 500 మంది ప్రజలు ఈ శిబిరం యొక్క లాభం పొందారు. మేము గత 2 సంవత్సరాల నుండి 20 శిబిరాలు చేపట్టాము. ఇక్కడ ప్రజల యొక్క పెద్ద మొత్తంలో ప్రతిస్పందన ఉందని ఇలా MR अरविंद येनगुंडी गारू తెలిపారు. चांगलं OPD आहे. इव्हन विडी घरकुल इथे दोन्हीकडे हे आहे. सर जेव्हा जेव्हा कॅम्प करतात तेव्हा आमची कंपनी मोफत सॅम्पल प्रोव्हाइड करतात. आमची कंपनी ॲज फार्मा फील्डमध्ये एक चांगली नाव आहे. ब्लू क्रॉस कंपनी म्हणून मागच्या 30 वर्षापासून कंपनी कार्यरत करत आहे. मागच्या 6 वर्षापासून मी या कंपनीमध्ये आहे. जेव्हा जेव्हा जे कॅम्प करतात त्यावेळेस मी सॅम्पल मोफतमध्ये देतो. आमची कंपनीचा लोगो आहे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी विथ अफोर्डेबल प्राईस. आमची कंपनी उत्तेजक दर्जाचं मेडिसिन प्रोव्हाइड करतो. कमीत कमी MRP मध्ये आमची कंपनी औषध प्रोव्हाइड करते. चांगला क्वालिटीचं औषध प्रोव्हाइड करते. ఈ వేళ డాక్టర్ తాలియా షేక్, దీపక్ ఫుటానే, హరీఫ్ హరేజ్, సమీర్ కాంతికర్, మౌలానా మోసిన్ మొదలగు వారు హాజరైనారు.